Okay, parang. Okay, baka. Very good. Baka. Okay, punta dito. Okay. Dito naman, dito ka, dito ka. Posisyon. Dito ka. Move. Very good. Sit. Break. Up. Parang. Dito. Out. Bamba surgang. Baba na. Layuan. Okay. Posisyon. Sisod. Dito down. Attack. Okay, fire out. Withdraw. Break. Banting. Banting na. Okay. Posisyon. Ready to attack. Attack. Lapit, lapit. Iba. Okay, fire out. Back out. Attack. Break. Posisyon. Ready to attack. Move. Back out. Posisyon. Ready to attack. Okay. Fire out. Out. Break. Posisyon. Ready to attack. Tawag balik. Yan. Attack. Pag ganon, hoy, pag ganon, iba yun. Dapat ganon. Ha? Pag ganon eh, pambihira kayo, ganon, ha? Up. Fire up. Back out. Back. Break. Posisyon. Ready to attack. Attack. Okay, sunod na, follow na, follow. Back out. Brad. Break. Posisyon. Ready to attack. Kaya alas 11, nasa tubig na tayo, ha? Break. Posisyon. Wala pa pala alas 11 yan. Dire-diretso yan. Fire out! Sigaw kayo ng fire out! Para ano? Ready to attack. Ready! Okay, fire out! Fire up. Break. Posisyon. Ready to attack. Alas na tira. Okay, fire out! Break. Okay, next! Posisyon. Ready to attack. Oh! Ano naman? Ano? Sinabi ko na nga, ganun ang hawak. Pag ganun, iba yun eh. Huwag muna kayong gumanon kasi 9 months din kayo gaganon. Back out. Oh, sige, next! Pag ganyan, iba yun. Ha? Okay, attack. Okay. Okay, fire out. Wala na. Sige, kuha mo na. Ayun, kuha, please. Break. Kuha. Posisyon. Next, ma'am. Attack. Yun, fire out. Break. Sigaw kayo ng fire out para marinig. Attack. Back. Yan. Break. Sigaw kayo ng fire out para alam. Okay, attack. Tak! Half step. Ha? Yan. Okay, fire out. Very good. Next. Posisyon. Okay, attack. Back out. Back. Break. Posisyon. Attack. Okay. Yan. Okay, fire out. Uy! Out. Sumobra na. Break. Posisyon. Ready to attack. Grabe na yun. Daming kinain nun ah. Ma'am, bababa sir ha. Okay, fire out. Back out. Break. Next. Posisyon. Okay, last ball na siya na sir. Okay, attack. Out. Doon na siya ha. Okay, very good. Okay, last. Last. Okay, doon na. Last. Break. Posisyon. Okay na yan. Next. Yan na. Sige. Wala tayong foam. Sige, ito na. Okay. Sige. Wala pala tayong foam. Wala, sir. Sige. Fire out. Very good. O, hawak sa paros.
Okay. Sandali. Sandali. Ano? Ikaw. Ikaw. Okay. Okay. Very good, very good, very good. Okay, atras, atras, atras. Okay, palit. Okay, tama. Tama. Ikot dyan, ikot. Sige. Okay. Doon ka, adjust, adjust, adjust. Okay. Hawak ka naman yan. Okay, hilahin. Visor down, ha? Visor down. Okay. Press. Press. Tutok sa baba. Abante. Okay. Oh, adjust. Group 2 next, ha? Group 2, ha? Advance, ha? Advance, ha? Fire out. Very good. Atras. Ayusin ang os. Ayusin ang os. Okay, palit. Abante na. Yan, very good. Oh, adjust doon, Seth. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Ikaw ang mag-arrange ng os dyan. Para hindi matutupi-tupian. Okay, adjust ang os. Ayusin ang os. Hindi matutupi. Okay, very good. Next. Abante ka, tama. Okay, abante. Okay. Okay. So, last na. Last one, ha? Ay, sinoy! Saka! Yung los, ayusin mo! Nagtupi, oh! Ay, nasa. Hila, hila. Huwag ka muna ng ano kasi grupo kayo eh. Okay, next. Grab na. Isa pa, last pa yan. Sir, isa. Isa pa yan. Okay. Sige, adjust. Ma'am, hawak sauce, ma'am. Hawak sauce. Ready na. Group 2. Okay. Hila. Hila. Nos down, nos down, nos down. Nos down, nos down. Baba na, baba na. Group 2, come on, group 2. Oh, sa balikat. Bye, Hawak. sama. Adjust, adjust. Abante, abante. Okay, very good. Para, ayusin yung host para, ma'am. Ayusin yung host. Nanagos yung host. Sa labas kasi yung isa, sa labas. Okay, sunod. Dito ang hawak lagi. Wala na. Ma'am, dito ka sa labas. Sa labas ka ng host. Adjust. Set doon sa uli. Si ma'am dyan, dyan. Abante. Ma'am, dito ka, ma'am. Okay. Ma'am, palit kayo kasi ikaw na una eh. Yan, dito ka, ma'am. Dito ka, ma'am. Ma'am, dito ka. Okay, ma'am, hawak. Sos. Nako. Hawak sos, hawak sos. Okay, very good. Sige, next. Ayan. Adjust lang palagi. Doon naman taga-assist sa host. Ayan. Ganun lang para hindi mabali yung host natin. Sige. Hawak sa matigas. Oh, sa labas ka para hindi ka mahirapan. Yan. Ilaan mo lang para hindi mabaluktot. Yan, very good. Oh, sige, adjust. Dito ka na. Dito ka na. Sa loob ka. Yan, siyain mo sa labas. Yan, sa labas ka lang. Yan, very good. Ganyan lang. Okay, very good. Up and down. Okay, very good. Sir, adjust mo para hindi mabali yung hose. Tignan nyo yung hose para yung tubig tuloy-tuloy. O sir, dito ka na. Si ma'am nandiyan sa labas. Sir, sa loob ka, sa loob ka, sa loob ka. Tignan mo yung hose, oh. Hilahin mo ganun. Tignan mo, oh. Oh. Yan, okay, next. Oh, last ha, last na yan, last na yan. Sige ma'am, go. Angos ang tingnan ninyo para hindi nagbabali. Okay, very good. Angos ang titingnan palagi, ha. Okay, very good. Sige, group 3, group 3, group 3. Okay, hose down, hose down, hose down. Okay, group 3, alam nyo na, ha. Visor down, visor down. Okay, adjust na doon yung pinakadulo sa labas, ha.
Sir, huwag mo na kayo magdikit-dikit para yung host natin hindi mabalik. Yan, sige. Abante. Sige, abante. Come on. Tingnan nito sir ha, na hindi mapalaksos. Tingnan nyo yung host para hindi mabaluktot. Pag tingnan mo lang. Pag atras nila, hila ka lang. Ay, store pala, sorry. Kala ko ma'am, bading na pala. Okay, adjust. Hila. Oh. Dapat teamwork tayo ha. O sige, palit. O adjust. Sir, dito ka na, sa labas ka. Yung mas na yung titingnan ninyo. Yan, atras pa. Yan, very good. Sige. Tingnan tayo para makalagka. Yan. Okay, very good. Sir, tignan mo yung mas mo. Yan. Yung mas ang titingnan kasi wala pa naman kayo dun. Sige, palit. Adjust. Okay, abante. Okay, very good. Adjust yung host. Hila yung host. Yan. Sige, yung host, tingin. Okay, very good. Sige, adjust. Tapos ha. Hindi pa tapos yan. Oh, tingin sa host ha. Yan. Okay, fire out ha, fire out. Letak sa baba. Okay, next, last two. Abante. Sunod, group. Sa balikat. Sige, Sige, abante. okay, very good. Sige, attack. Okay, hilain. Sulit. Okay, solid. Yan. Adjust lang yung host ha. Para maganda yung buga ng host ha. Okay, adjust. Walang babae dito. Puro bading to, puro bading. Okay, palit, last. Pati mo na. O sige, sumama na kayo dyan. Tama. Group 4, sama na. Group 4, sama na. Visor down. Come on. Okay, sige, abante. Bate. Ano, ha? Okay, atras. Abante. Nalito. O, adjust ha. Balik. Down. Hop! Yung mas. Okay. Yan. Ayun, kung saan tingnan mo. Okay, back up. Okay, tutok sa baba. Okay, palit. O, group 4 na yan ha. Sir, doon ka sa ilugid ha. Sir, alalay ka pa rin ha. Sir, dito ka na. Okay. Ulit. Hilahin mo. Yan, very good. Very good. Okay, hilaos. Hilahin mo doon. Hilahin mo. Okay, dalawa. Abante. Abante. Hawak sa hos. Hawak sa matigas. Okay, hilahin. Sulit. Yan ang kustos nandito kayo. Yan, very good. Very good. O sige, last two. Abante. Abante. Oh, dito na kayo. Okay. Okay, hawak sa hos. Oh, yung hos. Tingnan niyo yung hos. Ayusin yung hos. Kailangan di natutupi yung hos. Sa baba. Okay. Okay, sunod. Sunod, last. Dalawa pa yan. Dalawa pa. Oh. Okay, hila. Okay, fire up. Very good. Okay, last. Sa baba, tutok. Tapos na, hose down. Grabe. Go. Okay. Yun.
Tapos na dito. Sige, dalawa atake pa, dalawa atake. Pwesto, yung tapos na dito lang. Tumayo ka lang, iabot mo lang. Dito na. Bibitawan, tagal mo to. Bibitawan, iabot mo sa kanya, Ikot ka. Yan, shoot. Very good. Yan. Sige, group 2. Ready. So, group 3, ganun din ha? Group 3, ha? Group 4, ganun din, ha? Para bilis tayo, para feeling na kagad tayo, ha? Hindi na mag-outman tayo. Kasi mababasa tayo pagka tumagal tayo sa firefighting. Ha? Pag nabasa tayo, mahirap. Kaya bilisan natin para Ribiro. okay, hawak agad. Visor down. No, visor down. Visor down. Adjust, yung ngos, para hindi matupi. Ma'am, adjust. Ma'am, doon ka ma'am. Adjust ka pa ma'am. Yan. Sige. Dorman. Very good. Sige. Pasok. Yan, hawakan mo yung matigas. Ayan, tanggal ang waist strap. Ayan o. Ito. Ayan, sige. Transfer. Yan, very good. Sige, ikot ka, tapos isalpak mo sa kanya. Yan, very good. Very good, isa na lang, last na lang. Come on guys, last na lang, come on guys. Yan, yung mga gusto magsiman. Yan. Mga yan, pag mumukha na yan, tandaan nyo yan guys. Ay sir? Yan, tandaan nyo yung mga pagbumukha na yan. Mga hindi yung papahuli ng buhay yan. Hi ma'am, welcome to my channel. Okay. Okay, hawak sa matigas. Adjust muna daw sa likod, adjust. Yan, huwag yun nang hilahin yung horse. Come on guys, come on. Hawak, Rosel. Sige, hawak sa nozzle ha. Dorman. Hey! Hoy! Yung ngos ha, huwag magtupi. Darman. Okay, crack open. Pull open. Very good. Tambay lang. Okay, patay. Patay nga poy. Kayo na ang last, ma'am. Oh, search and rescue na yan. Search and rescue. Very good. Grabe. Nakakapag dinin. Baba na yan, baba. Ito na kayo, pesto. Sir, pesto na kayo dito. Sige, forward. Sige, adjust ka yan. Yung linyang gabayan mo ha. Sige, lifeline, come on. Sunod. Guys, nyo lang yan, guys. Para na kayo makalabas sa kanila. Okay, come on guys. Visor down. Okay, very good.